በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። እግዚአብሔር ሎሞን ብምሕረቱ ናይዚ መዓልቲ ሰባህ ስለ ዝበለና ካብ ንሪኦን ዘይንሪኦን ኩሉ ክፉእ ዝሓለወና እግዚአብሔር አምላኽና እሞ ክብርን ምስጋናን ንዕኹኖ። እዚ እቲ ኩሉ ግዜ ብተኸታታሊ መንፈሳውነትና ክንፈልጥ ዝተፀዋዕናዮ አምላኽ ዝደልየና እንታይ ከም ዝመስል ክንፈልጥ ኢልና ካብቲ መንፈሳውነት ዝብል ፖፕ ሽኖዳ ዝፀሓፍዎ አምላኽ ከም ዘብርሃልና መበል 11 ምዕራፍ ብዛዕባ አገልግሎት ዝብል ዝጀመርናዮ መቐፀልታ እዩ። ብዝሓለፈ ከም ዝረኣናዮ አገልግሎት ማዕረ ክንደይ ንኩሉ ፍጡራቱ እግዚአብሔር ከም ዝደልዮ ከምዚ ብህጎ ጥራይ ነቶም ኣብቲ አገልግሎት ዙርያ ዘለው ዶ ይኮነስ እግዚአብሔር ብዕቱብ ንኩላህና ከም ዝደልየና ንኩሉ ፍጡር እግዚአብሔር ከም ዝደልዮ ርኢና ነርና። ሎሚ እንሪኦ አርእስትና ዘይረአ አገልግሎት። ሰብ ዘይርኦ አምላኽ ዘይርኦ ማለት አይኮነን። ዘይረአ አገልግሎት ሰባት እገለ ገልገሊ እንድዩ አደይ ገለ አገልጋሊት እንድየን እገሊት ጓልና ገለ ወድና ገለ ቦና ዘይበሃለሉ ዘይረአ አገልግሎት እንታይ መስል ንዕኡ እንድሕር ፈሊጥና እንታይ ዓይነት ሰባት ክንከውን ከም ዝግባአና ካብቲ ጎይታ ዝመሃሮ ብዙሕ ክንመሃር ኢና። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 3 ንሎሚ መበገሲና እንድሕር ጌርና ርኢና ብዙሓት ኣንስቲ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስዕብኦ ነበራ ምስ በለ ብገንዘበን ዘገልግሎኦ ይብል። ኣብ ኣፍሊት ዝበለት ኣብ ኩሉ ተፃሒፉ ካብ ዘሎ ኣብ ወንጌል ብፍሉይ ነገር ጎሊሑ ልዒሉ ዝረአ አገልግሎታት እዚ አገልግሎት ናይ ሃዋርያት ናይ ስብከት ናይ ሕሙማት ምፍዋስ ክኸውን ከሎ እዘን ብገንዘበን ዘገልግሎኦ ግን ከምቲ ካልእ ዓዚዙ ልዕሉ ዝረአ ክረአ ኣይንሪኦን። ምክንያቱ ኣብታ መእተዊት ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን እውን ልክዕ ከምቲ ጎይታ ዝነበሮ ግዜ እታ አዲኡ ንቅዱስ ማሪቆስ ሃዋርያ ዝነበረት ማርያም ትበሃል እቲ እምንቲ ኮይና ነቶም እሙና ዝፅለይሉ ከም ቤተ ክርስቲያን ነቲ ገዛኣ ነቲ ቤታ ክትፍውፍ ኮላ ምእንቲ ቤት ጸሎት ክኸውን ካብቲ ስብከታትን ካብቲ ካልእን ጎሊሑ ዝረአ ዘይረአ ግን እቲ ጎሊሑ ዝረአ ዘሎ አገልግሎት ምእንቲ ክፍለጥ አምላኽ ዝፈልጦ አገልግሎት አምላኽ ዝሪኦ አገልግሎት ሰባት ዘይሰምዕዎ ሰባት ዘይርእይዎ አምላኽ ግን ዝሪኦ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽትታቱ እንድሕር ርኢና ብዛዕባ ጵሪስቅላን አኪላስን ነታ ኣብ ቤቶም ዘላ ማሕበር ሰላም በሉ ኢሉ ኣብ ሮሜ 16:5 ክፅሕፍ ከሎ ከምኡ ብዛዕባ እታ ኣብ ቤት ሎዶቅያ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ይብል ነቶም ኣብ ሎዶቅያ ዘለው ኣሕዋት ኒፍታን ነታ ቤቱ ዘላ ማሕበርን ሰላም በሉ ኢሉ ኣብ መልእኽቲ ቆሎስየ ምዕራፍ 4:15 ሕጂ ንርኢ ዘለና ንሕና ውዱቕ ባህሪ ስጋ ስለ ዝሓዝና ኩሉ ግዜ ሂወትና ትሒቱ ክረአ ካብ ሰብ ንኢሱ ክረአ ኣይንደልን ኢና። ዝበለፀ ኮይና ንኡዳት ኮይና ክንረአ ኢና ንደሊ። ኣብዚ አገልግሎት እዚ ንሪኦ ታሪክ ብዛዕባቶም ክልተ ፍሉጣት ገበርቲ ኣብ ታሪክ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሲ
نتن أبيت كريستيانات نتن قدامات أجبت أنا مجمر أبيت كريستيانات قدامات كسرت أخلصي ملؤ كوينن اتبيت كريستيان اتقدام ملؤ كوينو خسرت زقلقلو فلوتات جن سب زي فلطم أبوتات نيروم يقولوا بوبشون إيراهامن الجوهرن جيرجيسن زبهالو إذا أتوم ولا حد السبكات هيجبرون ولا حد ينادوا بيت كريستيان هيكونون ولا حد يكونون جن أفت زبنتي أتي سب زيري أوجن أتوم زرعي زلوا أجلجلتي دوي لهم نتي أجلجلتهم كفتهم يحجزوني قلت أقحت بيت كريستيان نتي زقبر زلوا عملوه نايت بيت كريستيان نتنوايا قدسان دي نتحبست دي نتويني دي نزخونا زقلقل أجلجلوت كرهو إتا بيت كريستيان زد لي أجلجلوت رخيبة أجلجلوتا ملك خون بزحكسو كلياتهم نتوم أجلجلتي أبزبنا نابزدليو عدتات كيدوم كبازو نابزدليو خيدوم وانجيل كزرقحو مصحف قدسات دي نايدهنو سئلتات دي نتي نوايا قدسان نبروها مسقل ديوها بصنها دي خاب كله نت بيت كريستيان زغلغل ديو كوبو هلو قاليهم نت محدرا افتي اخيبا ابزغبرلو نت اخيباتات كمارو افتا اخيباتات زي ترخبو اسماتهم صحيفهم كيدوم نتوم سبات كمزي تباهيلو تايد افتا اخيبا زي ترخب كاري حانديخا كمز تباهيل اللومو نبرخت كونه كايلئ إلوم ززخاخرو ازي قليل زمسل جناخه أدلاينة تقلقلوت أدلاينة توم سبات زهبو حو أقلقلت كم تزبالكم تا نتي فرياما زخونه أقلقلوت تابيت كريستيان سأبلا ليلا خترق كابتوم قولي حمز الرأي جن زي الرأيو أقلقلوت قال تبحبو زرقي صولتهم كابت السمع كم سمعهم فليطة أقلقلوتهم كأطلهم تعقد جاسي مقلقالي مس أملاخ ركبكا سب فليطة أي فلتان سب ريو أي رأين سب سمعو أي سمعن زي كونه أفتو قلقلوت يلوم بوبشينا دا تعقد جاسي نقر مسك زي أبير زلو أقلقلوت أفت مسرح مهلاوي أفت منقدم مهلاوي كنوتاتنا كم زين نحر كوينو تخال أيار استنريو نزي نبلو زلنا حبو أقلقلوت عووت أقلقلوت كقبر زغل مونتاي كم زبلنا أفتقلقلوت مسوقة النسوء نفس وكف أقلقلوت منفساو منقدي بزي كونه منقد ما انت خيكيد انت اين هنتقاز أقلقلوت كل زي منفساو أقلقلوت هيكون انتي مالتي لهم بوبشنا داسي قال بحق هيوتهم كسع موت السوء كون قولو قالي أمقن أفتقلقلوت كأ ربح زي بلو نخسو نخطف ونخيش النوع زقبر أقلقلوت يزقلقلوت نعبنت كم مصحف قدوس كنوسد نخلينا نعمنت تي ناي طفو ودي إلنا وانجيل لوكاس نتقصو أبونا تستفئ كتشنق كتسلي لحرغندي كأغزابير مسجن صلاة سامعو كملس كله اتي مسؤو زقلقل زلو اتي مسؤو خوينو زنبرة أحاو نستفئت عبحاو انتاي كبل كله ينانسن نابيت مئتاو أبي أبو وطي مسلمون خاء نبؤو انتاي زبولو
ንሱ ግና ነቦኡ እንሆ ክንዲዚ ዓመታት ተገዚአካ ካብ ትእዛዝካ እውን ከቶ ኣይሕለፍኩን ንኣይሲ ምስ ኣዕሩኾይ ዝሕጎሰላ ማሕስእ እኳ ኣይሃብካንን ክብሎ ከሎ ወንጌል ሉቃስ 15 ካብ 28 ክሳብ 30 እንተንቢብኩም እዚ ኩሉ ዓመታት ኣገልግሎቱ እዚ ኩሉ ዓመታት ኢሎም ፖፕ ሽኖዳ ልክዕ ኣብ ኣገልግሎት ከዓ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ኣብታ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ደው ዝበሉ ዘይክሩ ሰባት ኣለዉ ግን ዓስቦም ልክዕ ከምዚ ናይዚ ንሪኦ ዘለና ዝኾነ ንሕና ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝግበር ኣገልግሎት ሰብ ዘይፈልጦ ኣገልግሎት ሰብ ዘይሪኦ ኣገልግሎት ኣምላኽ ግን ዝሪኦ ደኣ እምበር ከምዚ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ኣገልግሎት እኳ እንተነበረ ግን ፍቓዱ ካብ ፍቓድ ኣቦኡ ዝተፈለየ እዩ ነይሩ ንሓዉ ዝነበሮ ልቢ ድማ ንጹህ ኣይነበረን ቅኑዕ ኣይነበረን እዚ ከዓ ካብቲ ዘረብኡ ካብቲ ክገልፆ ከሎ ካልእ ኣብነት እንርኢ ናብቲ ናይ ራእይ ዮሃንስ ነተን 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ዝተለኣከ መልእኽቲ እንድሕር ኢና እዞም ኣብዘን 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ጓሶት ኣብያተ ክርስቲያናት እኳ እንተነበሩ ጎይታ ግና ንብዙሓት ክገንሖም ከሎ ኢና ህያው ኮንካ ትስመ ኣለኻ ግናኸ ሞት ኢኻ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 3:1 እንድሕር ኢና ንኻልእ ድማ ልብፅ ዝበለ ዝሑል ወይ ውዒ ስለ ዘይኮንካ ካብ ኣፈይ ከውፃካ እየ ክብሎ ከሎ ብራእይ 3 ፍቕዲ 16 ነቲ ሳልሳይ ንሪኦ ከዓ ነታ ቀዳመይቲ ፍቕርኻ ሓዲግካያ ኢኻ ስለዚ ካባይ ከም ዝወደቕካ ዘክር ራእይ 2:4-5 እዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እግዚኣብሔር ዝሪኦ ኣገልግሎት ሰብ ዘይሪኦ ሰብ ዘይንእደካ ሰብ ዘይዕንቅፈካ ልብኻ ዘይዕቢ ምስ ኣምላኽ ግን ስቱር ዝኾነ ፍሉጥ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ኣገልግሎት ክልወና ዝግባእ ብዙሕ ኣገልግሎት ስለዚ ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ መጋላገልቱ ዝነበሩ ሓገዝቱ ዝነበሩ ካብቶም ሓገዝቱ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝነበሩ ካልኦት ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ዝጠፍኡ ኣለዉ ዋ ምስ ጳውሎስ ዝኣክል ዝነበረስ ከመይ ገይሩ እንድሕር ይትምለስ ናይ ጳውሎስ ዋ ናይ ጎይታስ ነይሩ እንዲሁ ምስ ጎይታ ምስ ኩሉ ተኣምር ዝገብር ዝነበሩ ዝጠፍኡን ከሎ ብዛዕባ ቅዱስ ጳውሎስ እንድሕር ተመሊስና ግን እቶም ብዛዕባኦም ከምዚ ኢሉ ዝተዛረቡ ከምቲ ብዛዕባኦም ብዙሕ ሳዕ ዝበልክኹም ሕጂ እውን እናበኽኹ እብለኩም ኣለኹ ብዙሓት ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይመላለሱ እዮም መወዳእቶም ጥፍኣት ኣምላኾም ከብዶም ክብረቶም ኣብ ነብሮም ሓሳቦም ከዓ ናይ ምድሪ ኢሉ ኣብ መልእኽቲ ፊልጵስ ምዕራፍ 3:18-19 ምድራዊ ምስኡ ከለዉ በቃ ክብረቶም ናይ ምድሪ ከብዶም ዝኾነ ነገር ዝሓስቡ ግን ኣገልገልቲ ይባሃሉ ሕጂ እዚ ንመሃሩ ዘለና ቦታት ኣዴታት ንዋላ ሓደ ሰብ ክንወቅስ ዘይኮናሲ ኣብቲ መንፈሳዊነት ዝብል ናይ ቤተ ክርስቲያንና እሞ ከዓ ኣብቲ ኣገልግሎት እንተለና ከመይ ጌርና እዚ መንፈሳውነት ንፈልጦ ከመይ ጌርና መንፈሳውነትና ዓቂብና ካብ ሰማይ ክንረኽቦ ንደልዮ በረኸት ከመይ ጌርና ንረክብ ከምዚ ዝበልናዮ ምስ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ዝነበሩ ኣስማቶም ሓደ ንምጥቃስ ዴማስ ክኸውን ይኽእል እዚ ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ዝነበረ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4:10 ዴማስ ነዛ ሕጂ ዘላ ዓለም ስለ ዝፈተዋ የገልግል ኮይኑ
عم مدرخ كرأه لكو بعلى حونا ديماسك أمتيهم بعل باولوس كو يبحال نيرو سخلو تقفيو تتصحيفو سلازي عبا قلقلو تنك مودا أقلقلو تنك مودا زي كونا زي لامبوبشن أقلقلو تنخنت أف وأز قلقلو بيتكرسيان سحاني أويز حزا كامزي زودو أكا إلكم كي تحسبو أقلقلو تنك فاتا يكونا نتي عبا قلقلو زنبرا منفساونتو رسيعو زنبرا زودا قد أحسبوي كبرو خاب سبا زدالي كرأ زدالي مدراوي زدالي نعود أفلت نياتو كونتات منفساو أقلقلوت مو انتايو إلنا خنحاتتا كمزي مودا قتلو مسقويتا زنبرو مساواريات زنبرو اندحر نتس جمرو زي ودو خينو كونتات منفساو أقلقلوت لأمون تايك اتحاد كمالو أزقبوكم منفساو أقلقلوتنا فقري نأملاخ النفكرو نمنجست أملاخ النفكر تخينا نسبات كنفكر عينت الجامنينا حزوني نأملاخ زفكر نمنجستو زفكر نتبو مسلوز استفاد رسب كفكر عيتسجم فقري نباري زخونا فقري زمت سلازي كما قلقلتي عبا قلقلوتنا إلهم بوبشنالا حالة قلقالي انت دغيمو كنت أرتر تجميرو ويسكا أحاقوس كي تسمعو يقلقل انت أقلقلوت يبتلو قديتو تسمعو يقوي انتلو إذا سابزي بمنفساو مدايات زتقام دا يمسلكم إلهم بوبشنالا أنتم سبات اسكحسابو إذا سابزي صار كوينو قد كوينو كلا تايبال دابلا نحري قلقل الله كاب أملاخ دوزي تقاميس لكم إلهم حديد عرادك زي قليهم سبات كنوع منفساوي شتو كي نبرم أقلقلوت كجمرو يخليهم إلهم بوبشنال أبتتصحفو متصحف انت خونا قنا أملاخ كرد كقلقلو مش جمرو اتهم زقلقلوهم زلو سبات سقايهم صقمهم دنغاصيهم مسرائيس نحاتهم كاي دنغصلو سلازي تبزي شتو بزي علامه جميرهم زنبرو اقلقلو فقري كغزو ولا كمزي بايتا ولا اذا بايتا اذا فقر زيئه نت اقلقلوتهم هيوتبو فقر مسا قلقلوت اتحايزا سلازخونت بسمعت نخقلقلو بردئت نخقلقلو وشتهم نختنكف تقبل قليلهم بوبشنالا قليهم ندخاتات يقلقلو وما اتهم دخاتات اتهم استشقرو ندا عليهم كلو اتهم زئلي زلو اتهم دخاتات كحسو كداناقرو حريفهم قل خبلو يرئيو تي مستز قلقل زلو مست بيت كريستيان تعاليهم زلها زي كايدا كخودي يرئيو كمزي الكام تايبهال إلهم كنصر صروي يجمرو سلازي أقلقلوت بزي مخنيات كأي سالاشو حلف حالفوهم تحلالخوهم بچكانا كحزوهم يرأي لهم بوبشن تا فقر لبقنا نصقمات تتصور قبوات قبر لوات اي እግዚአብሔር مخانو طريت منياتو فقري كم تقدماي قرنطس 10:3 زبلو نهلو تصور سلازي أقلقلكا كتدكم كلها ننفس خاحدة
እንታይ ዝገብር ዘሎ ተቆጢዐ ደ ኣብ ውሽጠይ ገለ ይስማዓኒ ድዩ ነፍስኻ ክትምርምር ይግባእካ እቲ ጉድለት ኣባኻ እምበር ኣብ ኣገልግሎት ኣይኮነን ንርእስኻ ከምዚ ኢልካ ሕሰብ ፖፕሽነል ኣይ ንርእስኻ ከም ኣገልጋሊ ከምዚ ኢልካ ሕሰብ ካልኦት ክሳዕ ክንደይ ሳዕ ይጋገዩ ብዘየገድስ ንስኻ ነቶም ሰባት ትፃወሮም ትዕገሶም ትዕግስቲ ክስዕብ ዘለዎ ኣብነታዊ ምስ ፍቕሪ ምዃኑ ኣስተፍል እግዚኣብሔር ተፈቒዱ ንሕና ብሂወት ተፀኒሕና ነዚ ንሓደ መንፈሳዊ ሰብ ኣብ ኣገልግሎቱ ዓስቢ ዘውህቦ ካብ ሰባት ዘይርእይዎ ኣምላኽ ጥራይ ዝርእዮ ንነፍሱ ሓጎስ ንነፍሱ ዕረፍቲ ዘውህቦ ኣገልግሎታት ክጥምት ክርኢ ዝሕግዝዎ ብዙሓት ነጥብታት ፖፕሽነላ ዝጠቐስዎም ገንዘብ ዘድልዮም ዘይኮነስ ናብ ንስሓ ክምርሑ ኣለዎም ንኣምላኽ ክፈልጥዎ ኣለዎም መንፈሳዊ ዕዮ ክዓዩ ተኾይኖም ኢላ ነቶም ነገልግሎም ከነገድዶም ኣይኮነን ብስጋውን ብመንፈሳዊ መዳይ ምእንቲ ክትጥቀሙ ኣቐዲምካ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝጀመረቶ እቲ ስጋውን መንፈሳውን ዝበሃል ነገር የሎም ከምኡ ይትሕሰብ ነቲ ፀገሞም ዘለዎም ኣብ ኩሉ ነገሮም ኣቲኻ ጎደሎኦም መንፈሳዊ ነገሮም ከተብል ይግባእካ ስለዚ ነዚ ክትገብር እቲ ካልኣይ ክህልወካ ዘለዎ ትዕግስቲ ነፍሲ ወከፍ ኣገልግሎት ሽግር ከም ዘለዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ከይተረፈ ነጊሩና ነፍሲ ወከፍ ኣገልጋሊ ከም ፃዕሩ ዓስቢ ክቕበል ንምንታይ ፃዕሪ ኣለዎ እዩ እቲ ዝተክል እቲ ዘስቲ ሓደ እዮም ነፍሲ ወከፍ ከም ፃዕሩ ዓስቡ ክቕበል ኢሉ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:8 ቦታትና ሐዋርያ ኣብ ኣገልግሎቶም ብዙሕ ፅዒሮም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ኣገልግሎት ምስኡ ዝዓዩ ሰባት እንታይ ዝበለ ፃዕሪ ከም ዝሓተቱ ብኩሉ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ርእስና ነርኢ ኣለና ብዙሕ ትዕግስቲ ብመከራ ብጭንቂ ብፀበባ መውቃዕቲ ማእሰርቲ ብጋሮ ብፃዕሪ ብምንቃሕ ብፆም ብንፅህና ብፍልጠት ብዓቕሊ ብልውሃት ብቅዱስ መንፈስ ተጎልባ ብዘይብላ ፍቕሪ ቃል ሓቂ ብስልጣን ኣምላኽ በፅዋር ፅድቂ ብየማን ብፀጋም ብክብርን ብሕስረትን ብክፋእ ወረን ብፅቡቅ ወረን ከም መስሓቲ ግናኸ ሰብ ሓቂ ኢና ብተወሳኺ እዚ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6:4-8 ኢሉ ኣብ ካልእ ከዓ እንታይ ኢሉ ብኩሉ ወገን ንፅቀጥ ግናኸ ኣይፀበናን እዩ እንገብሮ ይጠፍኣና ግናኸ ተስፋ ይንቆርፅ ኢና ንስጎግ ድሩብያት ግና ኣይኮናን ይደፍቁና ግና ኣይንጠፍእን ኢሉ ካልኣይ ቆሮንጦስ 4:8-9 እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ፃዕሪ ብዙሕ ፀገም ኣሓሊፎም ዋላ እንተሃቡና ንኩሉ ተፃዊርና ብትዕግስቲ ክቡር ኣኽሊል ክንረክብ ንጎይ ኣለና ሐዋርያ ጳውሎስ ጠቕሶ ዘሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝርከብ ንዓና ኣብዚ ዘበን እዚ ብሕቡእ ኣገልግሎትና ክንገብር ከለና ክሕግዘና ክረድኣና ዝኽእል ንኣብነት ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ እንድሕር ወሲድና ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ተኣሲሩ ኣብ ዝነበረሉ ዘሕልፎ ዝነበረ ስቃይ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 1:9 ተወሲድና ኣነ ዮሃንስ ኣብቲ ዘሎ ኣብ ኢየሱስ ዘሎ ፀበባን መንግስትን ትዕግስትን መማቐልቱ ኣበይ
ኣብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ፀበባን መንግስትን ትዕግስትን መማቐልትኹም ምእንቲ ቃል ኣምላኽ ምእንቲ ምስክር ኢየሱስ ኣብታ ጳጡሞስ እትበሃል ደሴት ነበርኩ። ስለዚ ኣገልግሎት ኣምላኽ ከተገልግል ከለኻሲ ኩሉ ፅፉፍ ኩሉ ሰላም ይኸልዎም እያይካ ኣይኮን። ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 16 ናብ ጉድጓድ ዳንኤል ከም ዝተደርበ እቶም 3 ብፆት ዳንኤል ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ካብ 21 ክሳብ 22 ንረኽቦ ናብታ ሓዊ ከም ዝተደርበ ኮይኑ ግን ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ዝበሎ ክንጥምት ይግባአና፣ ክንሓስብ ይግባአና። እንሆ ከም ኣባጊዕ ናብ ማእከል ተኻሉ እሰደኩም ኣለኹ፣ ናብ ዋዕላ ክወስድኹም ኣብ ቤት ፀሎት ድማ ክገርፍኹም እዮም። ንኣታቶም ንህዛብ ንምስክር ምእንቲ ክኸውን ምእንታይ ናብ መኳንንቲ ናብ ነገስታት ክትውሰዱ ኢኹም እሞ ካብ ሰብ ተጠንቀቑ። ስለ ስመይ ከዓ ኩሉ ሰብ ክፀልኣኩም ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ንሱ ክድሕን እዩ ኢሉ ኣብ ማቴዎስ 10 ካብ 12 ክሳብ 22 ዘሎ እንድሕር ርኢናዮ ኣገልግሎት ኣምላኽ ሃርያ ኩሎም ንኩሉ ብትዕግስቲ ተፃዊርካ ፅንዓት ኣገልግሎት ዝሓትት ምዃኑ ክንፈልጥ እዚ ምፅዋር እዚ ተስፋ ምእንቲ ከይንቆርፅ ብተስፋ ክንብርትዕ ይሕግዘና፣ ተስፋና ከነሕድስ ይገብረና። ስለዚ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ መልእኽቲ እዚ እትከታተሉ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ብሕቡእ ዝረአ ኣገልግሎት ከምቲ ኣብ መድረኽ ቤተክርስትያን ኣብ ኩሉ ዘይንረአ ግን ኣምላኽ ዝሪኦ ሕቡእ ዝኾነ ኣገልግሎት ከነገልግል ከለና ብዙሕ ዝኾነ ፈተና ከም ዘሎ ዓስብና ግን ኣብ ሰማይ ከመይ ዝበለ ኣገልግሎት ከም ዘለና ፈሊጥና ነቲ ንገብሮ ብፍቕሪ ብትዕግስቲ ክንገብሮ እዚ እቲ ናይ መጀመርያ ክፋል እግዚኣብሔር ተፈቒዱ ንሕና ብሂወት ተፀኒሕና ዝቕፅል ክንርኢና። ግን ኣብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ እንሪኦ ዘለና ሕቡእ ዝኾነ ኣገልግሎትካ ሰብ ዘይፈልጦ ኣገልግሎትካ ካብ ኣምላኽ እቲ ካህን እታ ቤተክርስትያን ትፍለጦ ኣይትፍለጦ፣ ትጥቀሶ ኣይትጥቀሶ፣ ትንኣድካ ኣይትንኣድካ ካብ ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ሂወት ክትረክብ ትኾንካ ኣብቲ እተገልግሎ ብፍቕሪ ብትዕግስቲ ነቲ ዓስብኻ ጥራይ ጠምን፣ ነቲ ደሞዝካ ካብ ኣምላኽ እትቕበሎ ጥራይ ጠምን። ሰባት ንኢዶም በረኸትካ ዘጥፍእዎ ትኽእሉ፣ ሰባት ፈሊጦም ንዓስብኻ ዘስኡንኻ ተኾይኖም እንታይ ይዓብሰልካ? ሰባት ንኢዶምኻ ኣምላኽ ዘይንእለካ ተኾይኑ ሕቡእ ኣገልግሎት ይሕሸ ዋላ ሰባት ክሰቆ ዘየገልግል ንሕና ነገልግል እንዲና ይበሉ። ንስኻ እንታይ ትገብር? ምስ ኣምላኽካ ርክብ ተሊካ ናይ ሰብ ናኣዳ እንታይ ይዓብሰልካ? እዚ ክንሓስብ ከነገልግል ከለና ኣብ ኣገልግሎትና ሎሚ ነዚ ክንፈልጥ በዚ ሓድሽ ዓመት 2026 ኣቲና ዘለና ብዛዕባ ኣገልግሎት ዝክርዳኣና ውሕድ ዲና ብዙሕ ድዩ ዓብ ድዩ ንእሽተይ ድዩ እነገልግሎ ዓስብና ካብቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር ብግህዶ ክሕሰና ምዃኑ ፈሊጥና ነዚ ክነገልግል እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕ